My mama told me that did my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let them all in here. Yeah, all in here. Dobro će vam. Djed bio nepsugan čovjek, bio je knez 9 godina u Kraljevini. Moji ljudi kad bi znali šta ja što sad znam, ali nikoga ne mrzim. Svak svoju vjeru poštuje, nikoga ne mrzim. Mi smo jedan narod, Božja djeca, svi od krvi i od mesa. Ali nikome ne svijetam, nikome nisam kuće zapalio. Ne treba mi muslimansko, ni hrvatsko, ničije mi ne treba. Nisam bogat. This was like a dream. Upravo ta stvar o kojoj smo pričali, nostalgija i koliko je nostalgija uvijek pogrešna. Pa jako dobar primjer je upravo ta priča mog profesora koji je tražio jednu knjigu, koji je otišao jedno popodne dok je studirao u Banjoj Luci da kupi prosto knjigu i nije našao. Prosto nije znao šta će, htio je baš jako tu knjigu, seo je u voz i otišao za Zagreb. Nije u Zagrebu isto tako našao knjigu, pa je otišao dalje za Beograd. I onda je otišao u Novi Sad, i onda je otišao u Ljubljanu. Na kraju je nabavio knjigu u Ljubljani. I sad sa jedne strane kao to je sjajna priča, upravo nostalgična ta, kao kako se moglo jedno popodne da tražiš knjigu i da odiš da obiđeš pola Jugoslavije, jel? Imamo upravo tu neku situaciju da su ljudi nostalgični zbog toga što kao mogu si sjast u auto i sprašiti do druge obale SAD-a pa se vratiti nazad. Ono kao, okej, mogu si, ali da li je to realno i da li je to normalno? A to je ipak jedno od najčešćih pitanja koje postavljaju posjetioci ovoga muzeja.
Dakle, uz te neke efemerne stvari, gdje je rođen, šta je bio po nacionalnosti, je li bio, koga je mrzio, mislim, sve te tako potpuno besmislena pitanja. Ali evo, on je naravno jako dobar autor za manipulacije, za razne stvari. Nije Andrić isključivo srpski pisac, kao što nije ni bosanski, niti hrvatski. On je toliko velik i njegova književnost je toliko moćna, da tako kažem. Ona je nadrasla sve nacionalne i ove, dakle, geografske i sve druge okvire. To je svjetski klasik. Kao što pripada, ne znam, Tolstoj ili Marcel Proust ili bilo koji svjetski pisac. To više vi ne možete reći on je ovaj ili onaj. To zaista nema smisla i umanjuje umjetničku vrijednost njegove književnosti. To nikad nisam razumio, kaže engleski pisac, francuski pisac. Što znači to? To je isto jedno od pitanja kome on pripada. A evo ovdje, putit ću vas, pogledajte pored ovoga muzeja, imate jednu umjetničku skulpturu koja, ja bih rekao, na genijalan način pokušava da odgovori na to. Ne vidite ništa, vidite samo neke tako amorfne cijevi, neke, zapravo ništa tu ne možete da prepoznate. Ali ako stanete samo u jednu određenu referentnu tačku, onda se pred vama ukažu konture lica Ive Anića. To je stvari bila skulptorova parafraza i umjetnik je pokušao da kaže otprilike da svako ko uzme bilo koju knjigu, bilo koje djelo Ive Anića i kad je otvori, kad počne da čita, onda je u tom trenutku on jedini, da tako kažem, vlasnik Anićevog književnog nasljeđa. Evo, nalazimo se u hramu Uspenija Presvete Bogorodice ovdje u Travniku, koji je sagrađen 1852. godine. Ovaj hram je hram pravoslavnog naroda, ali isto tako i hram Travnika i Travničana. Ove godine smo počeli da obnavljamo unutrašnji dio hrama. Imamo čuvene freske čuvenog slikara Romana Petrovića, koje su dosta oštećene zbog vlage i zbog neodržavanja, pošto je Roman radio te freske tamo pred Drugi svjetski rat. Hvala vama koji ste posjetili ovaj sveti hram, da vas Gospod čuva svuda i na svakom mjestu, na putajima vašim i da to jedinstvo vaše, druženje vaše bude na dobrobit svih nas, ako Bog da. I samo pitajte šta god vas interesuje.
ima jedna priča. Zenica je kompletno alternativna. Znači grad koji je potpuno sređen, koji ima sve svoje staze za bicikle, koji ima svoje ceste, ima prekrasno pozorište koje niko ne gleda. I biblioteku. Ima biblioteku, ima Bobana. Ovo morate znati da je ovo socrealistički grad koji je srećom dotiran. Grad je divan. Divni mladi ljudi rastu tu, razvijaju se, puni kapaciteta, obećavaju mnogo. Zenica što sam stariji, sve me više gušova, brda, Sarajevo još gore. Imam uvijek hoća sam u nekoj rupi, u nekom bunaru, Mostar isto tako, Banja Luka je. I volimo otići u muzej, volimo otići u Akademiju nauka RS-a, na teška vrata. Generacija koja je 1992. ušla u rat, je ušla iz jedne priče bratstvo jedinstvo, kao svi se volimo, mali pioniri, Titovi i ostalo. Ova generacija odrastala na situaciju u kojoj ovdje Srba nema, ni svinjskog mesa nema, to je neka abstrakcija, ko što oni u Banja Luci ne znao šta je Ferhadija, ni gdje je džamija, kako džamija, koji su to muslimani, kako oni izgledaju. On kaže, Cogo, u Banja Luci mlade generacije, znaš, ima je Bosna nešto daleko, nešto apstraktno, nešto. Gdje su, a tako i ovi ovdje, znaš, oni misle da je Bosna samo Zenica, Sarajevo, baš Čaršija i kakva Bosna kad je Trebinje, kad si bio Trebinje, znaš, nije to naše. Tako se Bosna ne gradi, zato nisam optimista. I sva ta priča na fonu da se mi kao nešto mirimo. Mada meni stari Banja Lučani kažu, sine, nama je Beograd daleko bio, nama je Zagreb 180 km od Banja Luke. To je jasno. Pa gledaj, ljudi se školovali u Zagrebu, ljudi su se liječili u Zagrebu, ljudi su, zato što je geografski Zagreb bliži Banja Luci. Sad je to nešto zadnjih 25 godina, naši imamo kao u Beograd. Pomjereno iz Mostara, znači je Zagreba. Ali vještački pomjereno. Pa vještački, ali vidi, odgojene su generacije, mi stalno zaboravljamo jednu jako bitnu stvar. 30 godina je skoro prošlo. Rat se nije završio jučer, 96. ti imaš argument da kažeš vještački. Danas 30 godina postoji, ništa više nije vještački. Danas ljudi žive ovdje, ovi, tamo, oni, navikli, kaže povratak, koji crni povratak. Ko se htio vratiti, ne bi vratio. Evo upravo smo završili i ovu našu turicu, odnosno Balkaravanu 2020 u Bosni i Hercegovini. Bilo je sjajno, bilo je u nekim trenucima i malo mokro i malo hladno, vjetrovito, uz puno uzbrdice, ali uspjeli smo, završili smo i kao što je jedan gospodin jednom rekao, nije svijet mali, već su putevi uski, a ljudi se sreću na putevima. Tako da vidimo se na nekim putevima, naravno na biciklu. Evo, uspjeli smo, ja sam uspio, ponovno sam iznenadio sam sebe jer sam onako prilično nespremno i van forme krenuo na ovaj trip. Ali onda je sve krenulo, nakon prvog noćenja krenulo je nabolje i onda sam poželio bukvalno da vozim 365 dana, bez prestanka. Sjajna ekipa,
bilo je sve lakše uz njih, dosta su pomogli. To je to otprilike, ja sam uživao zaista, to je to. Ćao, pozdrav iz Zenice. Ovo je bila jedna za mene zanimljiva avantura, kratka ali lijepa. Obično sam često na biciklu, tako da nije bilo nešto naročito teško za mene, ali pohvalio bih svoje kolege koji su dosta bili, istrajali su u svim naporima i iskušenjima koje nam je vrijeme priredilo i samo Vlašić, poznato je da Vlašić ima svoju narav. Tako da za mene je bilo posebno lijepo iskustvo to što smo zajedno podijelili mnoge trenutke od početka do kraja. Tako da poseban draž biciklizma se baš ostvari u grupnim vožnjama, tako da pozvao bi sve koji su zainteresovani, imaju bilo kakav bicikl da ga uzmu iz tabana, iz podruma, iz garaže i prođu sa njim kroz svoj grad prije svega, pa onda negdje dalje. Tako da vidimo se na biciklima i veliki pozdrav iz Zenice.